हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो देखिए आज मु कौन कौन नहीं पूरी नहीं 15 पीस पूरी नहीं आ पूरा देखंतु आलुदम टा देखंतु पूरा रेड कलर आलुदम पूरा स्पाइसी वाला। चलो स्टार्ट करिया लेट्स स्टार्ट।
ବାଏ ଗାଇଜ୍ ବାଏ। ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ବାଏ।